I will leave Islam if any Christian can answer these 4 questions. I'm 100% serious. I say this because I know you cannot answer the question. All right, I'm a Christian. Let's hear it. Jadi, dia akan mencoba menyanggah saudara muslim ini. Mari kita dengarkan. Let's dive right in. How would the Quran have known embryology? Well, it doesn't. The Quran actually gets embryology very wrong. We see this in Quran chapter 23 verse 14, which says that the bones of a fetus in the womb form before the flesh and muscle. However, modern medicine tells us that that is completely wrong because muscles and bones form alongside each other. Mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan Al-Quran. Jadi, Al-Quran menggambarkan tahapan perkembangan, bukan mengatakan tulang ada sendiri terlebih dahulu. Misalnya, ketika sebuah bangunan dibuat, pertama-tama ada struktur, kemudian ditutupi dan diselesaikan. Itulah yang dijelaskan ayat tersebut. Struktur awal, seperti pembentukan tulang rawan, kemudian ditutupi dengan daging. Jadi, itu bukan kesalahan ilmiah, melainkan deskripsi tahapan demi tahapan. Number 2, the Quran explains how salt and fresh water don't mix. Which is wrong because salt water and fresh water can mix. Al-Quran dalam kedua ayat ini mengatakan ada penghalang di antara keduanya. Itu tidak berarti mereka tidak pernah bercampur. Itu berarti ada zona di mana mereka bertemu tetapi tetap terpisah. Anda benar-benar dapat melihat ini dalam kehidupan nyata. 2 badan air bersentuhan tetapi tidak langsung bercampur. Jadi, ayat tersebut sesuai dengan apa yang kita amati, bukan bertentangan dengannya. And it explains how the sun and moon have 2 separate orbits. Yeah, but Greek scientist Hipparchus said that in 200 BCE, over 700 years before Muhammad was ever even born. Also, the sun doesn't orbit the earth, it's the other way around. You know that, right? Al-Quran tidak mengatakan matahari mengorbit bumi. Al-Quran hanya mengatakan keduanya bergerak dalam orbit, yang secara ilmiah benar. Number 3, the Quran also explains the Big Bang Theory, how clouds form, and how iron comes from space. Okay, so the Quran never talks about the Big Bang. He just lied about that. But Al-Quran mengatakan langit dan bumi pernah bersatu, kemudian terpisah. Itu secara harfiah adalah konsep asal tunggal yang berkembang dan sesuai dengan teori Big Bang. Dan sangat ironis, Anda percaya pada Trinitas, meskipun itu tidak tertulis dalam Bible. Jadi, mengapa menyangkal ini hanya karena kata-kata Big Bang tidak digunakan? it does talk about how clouds are formed. It just gets it completely wrong by saying Allah gently drives them together. Al-Quran menggambarkan awan yang didorong, berkumpul, kemudian menghasilkan hujan. Saya akan memberi Anda contoh. Angin mendorong awan bersama-sama, awan terbentuk, dan kemudian hujan turun. Itulah cara kerja pembentukan awan. He also claimed that the Quran talks about iron coming from space, and this is the verse he's talking about, and it says nothing about that. Al-Quran mengatakan, besi diturunkan. Dalam bahasa Arab, kata-kata itu digunakan untuk sesuatu yang datang dari atas, bukan hanya ditempatkan di bumi. Dan hari ini, kita tahu sejumlah besar besi di bumi berasal dari meteorit dari luar angkasa. Jadi, susunan kata-katanya sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Question number 4. Muhammad, peace be upon him, did not write the Quran. So if we have all these miracles, all this crazy stuff that no modern scientist didn't even find out until the last couple hundred years, you're saying that either Muhammad was the smartest man who's ever lived or God wrote the Quran. And what I think is God wrote the Quran. So what I want to know from you is, did God write the Quran? No, Satan wrote the Quran, and the Quran itself even admits to that when it says that Satan threw in misunderstanding to Muhammad's teachings. Anda salah menggunakan ayat tersebut. Al-Quran menjelaskan bahwa setiap rasul atau nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pernah mengalami gangguan setan saat menyampaikan wahyu. Namun, Allah menegaskan bahwa Dia akan menghapus gangguan tersebut dan menguatkan ayat-ayatnya, menunjukkan kemurnian wahyu. Ayat ini juga menegaskan janji Allah dalam menjaga kesucian wahyu, bukan berarti setan mengubah apapun. Dan secara logis, mengapa setan menulis sebuah buku yang memerintahkan semua hal ini? God bless and Allahu Akbar! Mengejek, tidak membuktikan apapun. Jika argumen Anda berakhir dengan penghinaan alih-alih bukti, itu menunjukkan kelemahan, bukan kebenaran. I'm a Christian who's reading the entire Quran front to back, and Quran chapter 33 is by far the weirdest thing I have ever read.
In Quran chapter 33, Muhammad has an adopted son named Zaid, and Zaid has a wife named Zainab, and Muhammad thinks that Zainab is very, very attracted. Pertama-tama, Al-Quran tidak menyebutkan apapun tentang Muhammad menganggap Zainab menarik. Dan Zaid dikenal sebagai anak angkat. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa dia tidak seperti anak kandung. And one night, he accidentally walks in on Zainab changing and decides that this is a sign from Allah that he needs to marry Zainab. Kisah tentang Nabi yang memergoki perempuan itu sedang berganti pakaian tidak ada dalam Al-Quran. Kisah ini berasal dari laporan yang lemah atau tidak dapat diandalkan, bukan dari sumber aslinya. Jadi, Anda membangun argumen Anda berdasarkan sesuatu yang bahkan tidak otentik. Seriously, he says, I walked in and saw her changing, and she's so beautiful that means I have to marry her. Al-Quran sebenarnya menunjukkan sebaliknya. Pernikahan Zaid dan Zainab sudah bermasalah. Tetapi Nabi tetap berkata, pertahankan istrimu dan takutlah kepada Allah. Jadi, beliau tidak berusaha menikahinya. Beliau menyuruh Zaid untuk tetap bersamanya, untuk mempertahankan keluarganya. It was a super weird thing to do, and all the Muslims recognized that, and they were like, yo, Muhammad, what's going on? So Muhammad says this was actually a sign of Allah. Mereka merasa aneh, karena orang Arab biasanya memperlakukan anak angkat persis seperti anak kandung. Jadi, situasi ini menantang kepercayaan budaya yang mendalam, bukan seperti yang Anda coba implikasikan. Because I know that all of you were wondering if it was okay to marry your adopted son's ex-wife. So Allah sent me to marry my adopted son's ex-wife so that everyone here would know that that's okay. Lihat, pernikahan itu terjadi atas perintah Allah untuk mematahkan kepercayaan yang salah itu. Al-Quran dengan jelas menyatakan hal ini dalam surah 33 ayat 37. Jadi, orang-orang akan tahu bahwa diperbolehkan menikahi mantan istri anak angkat karena dia bukan anak kandung. Muhammad also says that Allah is now outlawing anyone from having an adopted son and that you can take care of other children, but you can never adopt them. Satu-satunya hal yang tidak bisa diubah adalah jangan menghapus identitas atau garis keturunan mereka yang sebenarnya. Jadi, Anda merawat mereka, tetapi Anda tidak berpura-pura bahwa mereka adalah anak kandung Anda. But it definitely seems like Muhammad might have just been making stuff up so that he could marry someone who he found attractive. I don't know. Anda jelas tidak tahu. Dan jujur saja, seri membaca Al-Quran ini hanyalah cara lain bagi Anda untuk membenci Islam.